Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para el conocimiento y la reflexión. El día de hoy abrimos con una pregunta. ¿Piensa usted que jamás se deslizaría por la pendiente resbaladiza del mal? ¿Qué pregunta, Pepe? Lo interesante es cómo responde la ciencia, la psicología social, a esta interrogante. Y sí, en una película alemana filmada en el año 2001, llamada Das Experiment, El Experimento, se explora justamente este tema. Se basa en un estudio realizado en la Universidad de Stanford, en donde se pretende que durante varios días unos jóvenes simulen el comportamiento dentro de una prisión. Unos van a tomar el papel de guardias, los otros de prisioneros. Pepe Gordon estuvo en la Universidad de Stanford, donde conversó con Philip Zimbardo, el destacado investigador que realizó este experimento en 1971. El autor del libro El efecto Lucifer habla en exclusiva para La Oveja Eléctrica sobre lo que ocurrió en esos días. Dr. Philip Zimbardo, thank you very much for this interview for Channel 22 in Mexico. I am delighted to be here with you again. In your research and journey into the heart and mind of darkness, there are 6 days that changed your perception. What triggered your Stanford prison experiment? Well, as a child, I grew up in the ghetto in New York City, a place called the South Bronx, where everybody was poor. Most often fathers didn't work or had low-paying jobs. We grew up on welfare, meaning you got clothes and food and medical care by the city or by the state, you lived in the streets. Okay, I mean, there were no playgrounds or anything, so we lived as children in the streets. We played games. We made the best of a bad situation, but when you grow up poor, there are people, men, who know that you will do things for money. Okay, you will steal, or you will carry drugs from one place to another place, or if you're a girl, they can get you to sell your body for money and so forth. And so, as a child, maybe starting when I was 10 years old or so, I would see these men. There was always a trend. I always looking at their techniques, very ingratiating them to them. And some of my friends went the bad path, and others like me were able to resist. And the problem I always said is I couldn't tell the difference between the kids who resisted and the kids who gave in to the temptation. Sometimes it seemed the kids who resisted had a more stable family life, or typically a strong mother, who was a role model for them. But in terms of the individual personality, it didn't make a difference. I mean, I liked them equally well. I was equally friendly with them. And so it was always in my mind, what makes some good kids go bad? What makes some kids really do bad things? And then again, I was born in the Depression, 1933. Grew up during the Depression, the 1930s, and then here comes along the nightmare of Nazism and Hitler and fascism. And again, as a child, wondering how could people do such an obviously stupid thing? I mean, everybody's blindly obedient, saluting, marching in a stupid way with the, Goose step. Goose step. That's the word. Goose stepping. You look at a crowd of 1 million people, and it's like they lost all their mentality. My understanding of what the Nazis were doing to Jews was really my first definition of evil, and trying to understand how could that be possible, that for ordinary people to do such terrible things to other people. Philip Zimbardo nos cuenta la historia del experimento de la prisión de Stanford y de su primer encuentro con la maldad encarnada en el nazismo. Más adelante conversaremos con Zimbardo sobre la investigación que convirtió a unos inocentes estudiantes en presos y carceleros. Pero ahora, en un giro del espacio-tiempo, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros a un tema más amable: la curiosidad de los niños ante las respuestas de la ciencia a las preguntas de todos los días.
¿Qué tal, Pepe? En esta ocasión nos encontramos con los alumnos de la primaria República de Senegal y juntos vamos a resolver una pregunta elástica. Bueno, pues antes de entrar en materia, quiero preguntarles si alguno de ustedes ha tenido una mascota como serpiente. Yo una vez tuve una, pero se me murió. ¿Y qué es lo que más les ha llamado la atención? Algo muy raro es que su lengua está partida en dos. Que sacan mucho la lengua. Que su piel es grasosa y tiene escamas. Que son muy rápidas. Que no tienen extremidades. Sus cuerpos ágiles les permiten atravesar cualquier lugar increíblemente estrecho. ¿Alguien sabe por qué son tan flexibles las serpientes? Las serpientes son tan flexibles por la cantidad de vértebras que tienen. Son muy flexibles porque tienen unos músculos muy fuertes que les permiten moverse. Las víboras tienen más de 200 vértebras. Les permite ser más rápidas y flexibles. Y que esa habilidad se depende de una fuerte musculatura, flexibilidad en la espina dorsal y de sus escamas ventrales en la parte inferior. Muy bien, chicos. Pepe, pues ahora ya conocemos la razón de por qué las serpientes son tan elásticas. Regresamos contigo al programa que se llama ¡La Oveja Eléctrica! En efecto, estamos en La Oveja Eléctrica y volvemos enseguida con uno de los estudios científicos más importantes sobre la naturaleza del mal, el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de la investigación sobre las causas del mal en el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo. Pepe Gordon conversó en exclusiva para Canal 22 con Philip Zimbardo sobre los pormenores de un experimento que hizo que unos inocentes estudiantes se convirtieran en presos y carceleros. So what I want to study is the power of systems and institutions. So I want to study the power of situations over individual behavior when the situation is embedded in some system. And for example, like a prison. So I chose a prison because there the roles are very clear. There are prisoners and there are guards. And then there's administration above who gives jobs to the guards. And there's an administration that decides who gets to be a prisoner by breaking the law. So I chose a prison-like setting in order to understand what are the circumstances that could get good people, good young men, to do bad things. Now, unlike the Milgram study, I used college students because I wanted to have bright, highly motivated, intelligent young men who understood right from wrong, who understood ethical principles. Now remember, my study was done in 1971. Okay? In America, 1971, that was rock and roll era. That was the hippie era. That was Lovin' era. That was the area of social activism. Yes, Civil rights, yes. Civil rights movement was flourishing. Women's rights was just starting. Anti-Vietnam War protests were led by college students. So essentially, it was a time of social political ferment, energy. And so I'm taking I'm taking college students from that, I would think, very positive social matrix. Now, what we did is I put an advertisement in the Palo Alto newspaper. Wanted college students for study of prison life 1 to 2 weeks, $15 a day, participation, come for an interview. Now, I did it at the end of the summer in August 14th we began. We put the ad in a week before because I knew that there would be students from all over America finishing summer school at Berkeley, University of California, Berkeley, and at Stanford University. And so I would have a group of participants who were not Stanford students. In fact, in our study, only we have 24 participants, only 2 are from Stanford. So the study is really about American college students across the board. And so they came for interviews. We had an intense interview. They filled out various forms and surveys. They took personality tests. And so more than 70 people answered the ad. And we've picked 24, most normal, most healthy,
no background in prison, obviously, no background with heavy drugs. And then we randomly assign, half to be guards, half to be prisoners. And then we created the status different. Guards got fancy uniforms, prisoners got terrible, ugly uniforms. Guards had symbols of power, clubs, handcuffs, whistles. Prisoners, we took away their name, they just had a number. Could only be their number. We took away their shoes, we put on flip-flops, and we put a chain on their legs so they always remember that they are in prison. And then to make the study work really well, what was unique is I arranged with the Palo Alto Police Department to make surprise arrests of the students who are going to be prisoners. We said, wait at home or wait in a dormitory. We told them a place to wait. And then the police would come in a squad car with the sirens wailing and red lights. And the police were trained to make formal arrests. They knew the police knew it was an experiment, but they would knock on the door, say, Billy Johnson, you're wanted for violation of Penal Code 459, breaking and entering, armed robbery. And then he'd read them the rights, handcuff them, bring them to the police car, do a search, put them in the car, bring them to the real police station, fingerprint them, take the picture, put them in a prison cell. So why did we do all of that? Because we wanted the authorities to take away their freedom. See, because then what? Who could give you back your freedom? Only authorities. And in the prison setting, you can only get out if you're paroled by authorities, parole board. And in the experiment, we had parole board, okay? Now, if they had come to say, I'm here for the experiment, then they are temporarily giving up their freedom if they're going to be prisoners, which means they could take it back at any time. So essentially, by changing their mentality to say, the authorities have taken away your freedom, that what it meant was, after the first day, no one used the word experiment anymore. El experimento se volvió tan serio que nadie usaba ya la palabra experimento. Los estudiantes que representaban el papel de presos eran realmente despojados de la libertad. Más adelante veremos en qué escenarios desembocó esta investigación, pero ahora abrimos un paréntesis para la sonrisa de los experimentos caseros que realizan nuestros jóvenes estudiantes. ¿Dónde estás, Aura? Hola, Pepe. Hoy me encuentro en la Secundaria Técnica 99 y haremos un experimento mágico gracias a las reacciones químicas. Para eso está conmigo la maestra Berenice y los alumnos Julio y María del Rosario. Nuestro experimento es muy curioso, pues consiste en hacer en una varita que va a encender o va a generar una chispa sin la necesidad de que usemos un encendedor o un cerillo. Nuestros materiales son ácido sulfúrico, pergamanato de potasio, algodón, alcohol y un tubo de vidrio que va a funcionar como nuestra varita cuando pongamos el algodón en una liga. Ahora sí, vamos a ver la magia, pero como todo experimento lo vamos a hacer con mucha precaución. Por eso nos vamos a hacer un poquito para atrás. ¿Por qué se da esta combustión sin que estemos usando un encendedor o un cerillo? Bueno, todas las combustiones necesitan de tres aspectos importantes: combustible, comburente y chispa. En este caso no hay esa fuente de ignición porque los sismos reactivos generan eso. La reacción química entre el permanganato de potasio y el ácido sulfúrico se genera la combustión sin necesidad aparente de ver el combustible. Y lo que se forma es, bueno, agua, sulfato de potasio y el ion manganato. Entonces es muy vistoso, genera unos humos violetas y, bueno, generalmente lo usan en algunos shows de magia, pero el fundamento científico es la reacción química de combustión. Esta fue nuestra varita mágica. Es un experimento que se logra gracias a la ciencia, a las reacciones químicas y que se hace con mucha precaución. Nosotros regresamos al estudio contigo, Pepe, y seguimos en... ¡La Oveja Eléctrica! En efecto, estamos en La Oveja Eléctrica y después de un corte volvemos con el doctor Philip Zimbardo y uno de los experimentos más impresionantes sobre el poder que tiene un sistema para propiciar el mal, el experimento de la prisión de Stanford. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de una investigación que nos cuestiona qué tanta resistencia tenemos para no caer en el mal.
no es tanta como imagináramos o quisiéramos. Pepe Gordon conversa con Philip Zimbardo sobre el experimento de la prisión de Stanford, en donde en 1971 reunió a unos inocentes estudiantes para que simularan ser carceleros y presos. Desde el primer día, las cosas comenzaron a salirse de control. And essentially, what happened was on day one, nothing. It was very awkward because, again, these are politically liberal kids who felt awkward being in an authority position. And you could hear them say, we made videotapes of what's happening. You can hear the guards saying, come on, be serious, no laughing. What happened on the morning of the second day, the prisoners rebelled. They took off their numbers. They say, we don't want to be dehumanized. We had them all, instead of cutting their hair, we had them all wear women's nylon stocking caps to make them all look similar. They ripped that off. They locked themselves into the cells, and they start cursing the guards. The guards come to me and say, what are we going to do? I said, you're a prisoner. What do you want to do? We need help. Okay? What do you mean? We need all the other guards to come in on the night shift and so. And then they say, we deal with force with force. And they tore the doors down, they stripped the prisoners naked, they put the ringleaders in solitary confinement. And at that point, the guards say, these are dangerous prisoners. So the mentality switched from these are students like me to these are dangerous prisoners. And what do you do to a dangerous prisoner? You have to persuade them what? You have power and they have none. And that's what makes a prison. Prisons are about power. So for me, my central definition of evil is the intentional exercise of power to harm, to hurt, to abuse, and ultimately to kill other people who have less power or are seen as your enemy. So, but here, instantly, it became a prison run by psychologists, not run by the state, which is typically, but within that context, it became as real a prison as could be imagined. And in fact, in some cases worse. What the guards did, again, without planning, is they created a totally arbitrary environment. Guard tell a joke, you laughed, you got punished. Guard tell a joke, you didn't laugh, you got punished. So essentially, you didn't know what to do. I mean, so again, and there was not a plan. I mean, individual guards thought about things to do, all of which are to show you have power and they have none. Show you're smart and they're stupid. Making you do arbitrary things, move boxes, from here to here, from here back to here, in a closet, out of a closet. And then over time, what happened is a major motivation for evil is boredom. You get bored. Guards have 8 hours, especially at night. So you come in at like 10 o'clock, the prisoners have to go to the toilet. After that, there's nothing to do. So now the prisoners become their playthings, their puppets. One of the guards said they're like our puppets, okay? So the guards keep waking them up, line up, do all kinds of things. And then you get bored. So they might do one kind of thing, another kind. And then by Wednesday, it begins to go sexual, because sexual things have unlimited variation. And we see this. I mean, they're saying, okay, we're going to do a love game. You're Frankenstein. You're Mrs. Frankenstein. Walk like Frankenstein. Say you love her. Hug him. Put your arms around. And then it gets more and more sexual, yes. More and more sexual transgression. So he had to end the study after 6 days because it was now out of control. And prisoners were having emotional breakdown. Guards were escalating their sadistic behavior. Se supone que el experimento duraría varios días. Al sexto día ya todo estaba fuera de control. La prisión simulada se había vuelto real. El comportamiento de unos inocentes estudiantes se había vuelto sádico y monstruoso. En nuestra próxima emisión, Philip Zimbardo nos cuenta cómo se dio el desenlace del experimento de la prisión de Stanford, hasta cuándo se percató de la trampa en la que él mismo había caído como investigador. Se trata de un testimonio invaluable de uno de los psicólogos más importantes en el estudio de las causas del mal, Philip Zimbardo en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Micheloni.
Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando del problema del mal y el doctor Philip Zimbardo también plantea que hay una arista que está relacionada con el anonimato. ¿Cómo lo ves tú desde precisamente el comportamiento que tenemos cuando somos anónimos en línea? Sí, fíjate que eso es uno de los grandes temas, yo creo, de Internet, es que uno, en la soledad de la computadora, cuando uno es anónimo, entra a un foro de discusión, a una sala de chat, y entonces uno es capaz de decir cualquier barbaridad, porque finalmente, pues nadie sabe quién es, o sea, nadie sabe quién soy en ese momento, ¿no? Soy un avatar, soy un nombre en la pantalla y soy capaz de decir cualquier barbaridad. Y destruir prestigios y destruir todo. Sí, y el punto está en que se da en todos los ambientes, no solamente en las salas de chat donde, bueno, también se dan las discusiones, las más bizarras en algunos casos, sino incluso en los sitios donde se juega ajedrez. Por ejemplo, a mí me tocó jugar con un personaje que le hago una jugada y me insulta. ¿Cómo que me insulta? Le hago otra jugada y me insulta de nuevo. Y entonces finalmente pierde la partida y le pregunto que por qué me insulta. Y me dice, es que me caliento mucho. Cosa que no haría si estuviera cara a cara. Claro, no lo va a hacer cara a cara porque hay cierto código de convivencia que no podemos traspasar. O sea, yo cuando juego en una partida de torneo, en el fondo puedo pensar que mi rival es un imbécil completo, pero eso no se lo puedo decir enfrente, y menos si me gana en todo caso, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que el anonimato está mal entendido. El anonimato sirve, por ejemplo, para ciertas discusiones muy delicadas, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de aborto, donde hay una víctima o donde hay un problema real, donde hay personas reales involucradas que no quieren dar su nombre. Y aún así, habría que ver qué tan anónimos son, porque siempre uno deja huellas. Y en Internet, nadie estrictamente es anónimo. Pues con esta reflexión, como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y nosotros pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona. Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Así es, Pepe, también para mí. Oye, pues tú bien sabes que a veces fondo y forma no siempre corresponden. A veces vemos objetos que son muy hermosos y lo que están representando realmente es otra cosa. El tema es que si alguien está hablando cerca de ti y cada vez que te le acercas da un paso para atrás, hay que ir corriendo tras un chicle de menta. Pero lo curioso, y en ese sentido forma y fondo no siempre dialogan y corresponden, resulta que las bacterias que causan el mal aliento, ya lo verás, hasta simpáticas se ven, hasta nos hacen... Tienen cierta hermosura, cierta gracia. Exactamente, son una composición plástica. Esta idílica composición es una bacteria colorida vista al microscopio. Las bacterias son las causantes del mal aliento. El medio cálido y húmedo de la boca es perfecto para su existencia y proliferación. Basta con bostezar o aspirar por la boca para que millones de ellas se abran paso y se instalen en la cavidad bucal. Dientes, encías, lengua, saliva, todo les viene bien para construirse un dulce hogar. Se estima que existen alrededor de 100 millones de bacterias por cada milímetro de saliva. Por más que tengamos semejante cantidad, muchas de ellas se dirigen al tracto digestivo cuando tragamos saliva y desembocan en el estómago, donde son asesinadas por las enzimas de nuestro órgano procesador. Sin embargo, no todas corren con tan mala suerte. Muchas de ellas sobreviven y se hacen huecos en nuestros dientes, generando caries, entre otra gran cantidad de problemas. En el camino a Uyghur Pier, el escritor George Orwell escribió: puedes sentir afecto por un asesino, pero no puedes sentir afecto por un hombre cuya boca apesta. Pues sí, esto nos da pie a una reflexión sobre lo que algunos ensayistas nos advierten en torno al olor distintivo del mal. Con este pensamiento, con esta reflexión de Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde exploramos las aristas de la condición humana. Aquí, en Canal 22. Somos una opción.
Nos encontramos con el doctor Philip Zimbardo, el autor del libro El efecto Lucifer, para hablar de las investigaciones que ha hecho la ciencia sobre el mal y las maneras que tenemos de contrarrestarlo. If you'd like to understand how good people can become evil, can become devils, and also the opposite, how ordinary people can become heroes, come join us on Oveja Electrica. Aquí, en Canal 22.